nama Tuhan, saudara. Oke, hari ini dia yang akan bagikan. Kemarin saya belum kenalin, saudara ya. He is also a pastor, so dia juga gembala, saudara. Jesus, the light of the world church ya. Nama gereja adalah Gereja Yesus Terang Dunia, saudara. He is married with Korean. Jadi he is also a victim of Korean drama. Dia menikah dengan istrinya orang Korea, jadi dia juga korban drama Korea, saudara. Makanya menikah sama orang Korea. Punya 3 orang anak, laki-laki ya, umur 16, 15, dan 13. Dia seorang dosen juga, ngajar di seminari yang saya ikut, saudara. Barangkali ada yang mau ikut saya wisuda bulan Mei akhir atau Juni, nabung-nabung, saudara. Ikut merayakan. Oke, kira-kira itu aja. Saya mau undang dia, nah nanti Timmy akan menerjemahkan. Let's welcome Dr. Lawrence C. Maskai. Kita beri tepuk tangan. Good evening. Selamat malam, saudara. Selamat sorry. All right. Thank you, Brother John. Terima kasih. Thank you, Sister Susie. Terima kasih, Bu Susi. Thank you for the opportunity to visit your church. It Makasih seems untuk you are kesempatan all. kunjungan di sini. It seems you are all serious. Kayaknya saudara serius So can you banget. please face your seatmate and smile? Bisa lihat kanan kiri dan berikan senyum, saudara. You know, God's word is a serious matter, but we should not be serious people, okay? Firman Tuhan itu hal serius, tapi kita nggak perlu selalu serius. And that's why, if I say, give me number 1, put your right hand over your heart and say, I am the best. Kalau saya bilang nomor 1, saudara angkat tangan kanan saudara, taruh di hati saudara dan bilang, saya terbaik. If I say number 2, tap the shoulder of your seatmate and say to him or her, you are the best. Kalau saya bilang nomor 2, bilang sama kanan kiri saudara, sentuh shouldernya dan bilang, kamu juga terbaik. If he is sleepy, push him, okay? Kalau dia ngantuk, boleh didorong dikit, saudara. Alright, if I say, give me number 3, hold hands together and lift it up and say, we are the best. Kalau saya bilang nomor 3, gandeng sebelah dan katakan sama-sama, we are the best, saudara. Okay, and if I say, give me number 4, look up, point towards heaven and say, above all, God is the best. Ya, kalau saya bilang nomor 4, kita tunjuk ke atas dan bilang di atas segalanya, Tuhan engkau yang terbaik, bilang gitu, saudara. Okay? Oke? Alright, give me number 1. Bilang nomor 1. Very good. Number 2. Nomor 2, saudara. You are the Number best. 3. Ya, 3. Gandeng kemana? We are the best. And number 4. Number 4. Above all, God is the best. The best. You know, Philippines and Indonesia has a lot in common. Filipina dan Indonesia tuh banyak kesamaan, saudara. Number 1, the weather is hot. Cuacanya panas yang pertama, Okay. saudara. Number 2, the traffic is terrible. Yang kedua, macet di mana-mana. Okay. And number 3, the people are handsome. Yang ketiga, orangnya ganteng dan cantik, saudara. Especially the pastor. Ya, terutama pendetanya, saudara. Okay. Anyway, you know what? The Bible says in the book of Proverbs, what you confess, you possess. Dikatakan di kitab Amsal, apa yang kau perkatakan, engkau akan dapatkan. Yeah, that's why when they say, I am the best, you are the best, we are the best, above all God is the best, you should mean it, okay? Ya, makanya ketika kita mengatakan, saya terbaik, kamu terbaik, kita sama-sama terbaik, di atas segala Tuhan terbaik, kita harus sungguh-sungguh memaknainya, saudara. Okay. If you use the mirror, tell to the mirror, you are the best. Kalau saudara lihat kaca, bilang, kamu yang terbaik. Okay. Oke. Okay. I think you are sleepy, eh? Saudara mungkin ngantuk, kaget saudara ya. Alright, the message I will be sharing with you is the building blocks for greater impact. Hari ini firman yang saya bagikan adalah tentang blok-blok bangunan untuk dampak yang lebih besar. Building blocks means foundation. Blok-blok bangunan tuh bicara tentang fondasi, saudara. Or building blocks means basic things. Atau blok bangunan tuh bicara tentang hal-hal dasar. Impact means through us, souls will be saved and lives will be transformed.
Dampak itu berarti melalui kita, jiwa-jiwa diselamatkan dan hidup diubahkan, saudara. The spiritual disciplines of warfare, word, worship, and way of life are basics of our faith, but are often neglected among us Christians. Disiplin-disiplin rohani seperti peperangan rohani, berdoa, firman, penyembahan, jalan hidup, cara hidup, atau adalah dasar iman kita, tapi hal itu sering diabaikan oleh banyak orang Kristen. This neglect can result in sins, backsliding, and turning away from the faith. Pengabaian seperti ini, saudara, bisa menyebabkan dosa, kemunduran, bahkan bisa berpaling dari iman. One building block for greater impact is warfare or prayer. Satu bentuk dari fondasi atau blok bangunan dasar adalah tentang doa atau tentang peperangan rohani. To know more about prayer is to pray. Untuk mengenal lebih jauh tentang doa, ya harus berdoa, saudara. The more we pray, the more we know how to pray. Semakin sering kita berdoa, semakin kita tahu caranya berdoa. The more we pray, the more we know what prayer is. Semakin sering kita berdoa, semakin kita ngerti apa itu doa sesungguhnya. Prayer is reliance on the Holy Spirit. Doa adalah kebergantungan kepada Roh Kudus. Prayer is humbling ourselves before God. Doa adalah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Prayer is humility. Doa adalah kerendahan hati. Trusting God is best shown whenever we pray. Percaya sama Tuhan sungguh-sungguh itu paling kelihatan pada saat kita berdoa. So, when we are not praying, we are not trusting God. Ketika kita nggak berdoa, kita sebenarnya lagi tidak mempercayai Tuhan. When we are not praying, we are arrogant. Ketika kita nggak berdoa, kita tuh sedang sombong, saudara. James chapter 4 verse 6. Yakobus God opposes the proud but gives grace to the humble. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Our Lord Jesus during his time on earth prayed day and night. Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia ada di dunia, dia berdoa siang dan malam. It says in Mark chapter 1 verse 35, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar rumah. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan ia berdoa di sana. Also in Luke chapter 6 verse 12 it says, Jesus went up on a mountain to pray and he prayed to God all night. Juga dalam Lukas 6 ayat 12 dikatakan pada satu hari Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan dia berdoa kepada Allah sepanjang malam. R.A. Torrey, an American pastor and evangelist, asserts that Jesus prayed early in the morning as well as all night. R.A. Torrey, seorang pendeta dan penginjil dari Amerika, menyatakan bahwa Yesus itu berdoa dari pagi-pagi benar bahkan semalam-malaman. And that Jesus prayed when life was usually busy. Dan Yesus itu berdoa sebelum, sesudah, bahkan saat hidupnya lagi sibuk banget. I believe Jesus was the busiest minister or pastor. Saya percaya Yesus itu pelayan bahkan pendeta yang paling sibuk, saudara. But he always found time to pray to the Father. Tapi dia selalu meluangkan waktu untuk berdoa kepada Bapa. The same is true for us. The busier we are in the ministry, the more we need to pray. Dan ini sama buat saudara dan saya. Semakin kita sibuk dalam pelayanan, dalam kehidupan, semakin kita perlu berdoa, saudara. If Jesus, being God himself, was so dedicated to prayer during his time on earth, praying day and night, then how much more we should prioritize prayer. Yesus aja, saudara, yang adalah Tuhan, begitu berdedikasi untuk berdoa selama di dunia. Kalau dia aja begitu prioritaskan doa, apalagi kita. God does not need our prayers. Tuhan gak butuh doa kita loh, saudara. We pray because we need God. Kita berdoa karena kita yang butuh Tuhan. So, let us pray when we are walking,
Makanya kita harus berdoa kalau kita lagi jalan, saudara. Let us pray when we are working. Mari kita berdoa kalau kita sedang bekerja. Let us pray when we are driving. Mari kita berdoa ketika kita sedang mengendarai kendaraan. But don't close your eyes, Tapi okay? jangan merem, saudara, selagi nyetir. And let us pray when we are watching TV. Mari kita juga berdoa saat kita menonton TV. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 says, never stop praying. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa, saudara. One way I pray is through prayer walking. Salah satu cara saya berdoa adalah doa jalan kaki, saudara. I spend time in the afternoon to prayer walk, covering 5 to 6 kilometers and spending 1 to 2 hours in prayer. Saya suka jalan sore-sore, saudara, jalan kaki 5 sampai 6 kilometer, 1 sampai 2 jam, disitu saya berdoa sama Tuhan. That's also exercise, huh? Exercise while praying, eh? Sekalian olahraga, sekalian doa, saudara. So, brothers and sisters, can we commit to being mindful of spending time with the Lord every day in prayer? Saudara, bisakah kita semakin lebih berkomitmen secara sengaja meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari? Amen? Amin. Okay, number 2. Yang kedua, saudara. Another building block for greater impact is the Word. Building block kedua untuk dampak yang lebih besar adalah firman Tuhan. In Joshua chapter 1 verse 8, it says, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau membiarkan kitab Taurat ini luput dari mulutmu, renungkanlah siang dan malam, supaya dengan demikian engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian engkau akan berhasil dan beruntung. What is success? Apa itu keberhasilan, saudara? Many people define success with 3 P's: possessions, power, and prestige. Banyak orang mendefinisikan sukses dengan 3P kalau bahasanya dia. Bahasa Indonesia adalah harta, kekuasaan, gengsi. I define success as doing the things the Lord wants us to do in God's way and accomplishing them for His glory. Dalam versi saya, dalam pengalaman spiritual saya mendefinisikan sukses sebagai melakukan hal-hal yang Tuhan mau saya lakukan sesuai dengan cara Tuhan dan selesaikan untuk kemuliaan Tuhan. Dr. George Washington Carver, a renowned scientist, is best known for his discovery of 150 products from the sweet potato and 300 products from the peanut. Seorang dokter namanya Dr. George Washington Carver adalah seorang ilmuwan terkenal yang dikenal karena penemuannya atas 150 produk dari ubi jalar dan 300 produk dari kacang tanah, saudara. When invited to testify before the United States Senate Agriculture Committee about the value of peanuts, Dr. Carver attributed his knowledge of peanuts to the Bible. Ketika lagi diundang untuk bersaksi di depan Komite Pertanian di Senat AS tentang nilai kacang tanah, Dr. Carver mengaitkan pengetahuan tentang kacang tanah dengan Alkitab. Surprised at his statement, the committee asked him, where in the Bible does it say so much about peanuts? Karena kaget dengan pernyataannya, komite ini tanya sama Dr. Carver, di mana di Alkitab diceritakan tentang kacang tanah? Dr. Carver replied, let me make myself clear. The Bible does not teach anything regarding the peanut, but it told me a lot about God in how to receive guidance from Him. And God told me how I can get all those products from peanuts and potatoes. Dia bilang, biar saya jelasin, di Alkitab nggak pernah ditulis secara langsung tentang kacang tanah. Tapi Alkitab mengajarkan saya tentang Tuhan dan bagaimana menerima bimbingan langsung dari Tuhan. Dan Tuhan memberitahu saya bagaimana saya bisa mendapatkan semua produk dari kacang tanah dan dari kentang, saudara. Dari ubi tadi. So, for us to be prosperous and successful in our faith journey and in our God-entrusted ministries, we must meditate on God's word day and night. Amen. Oleh karena itu supaya kita tadi berhasil
dan beruntung dalam perjalanan iman kita, dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Are you still with me? Apakah saudara masih bersama No dengan one saya? sleeping? Nggak ada yang tidur, saudara. Amen. Amin. Okay. A Pentecostal will say Amen. Okay. Kita orang Pentakosta harus bilang amin, saudara. All right. Through warfare or prayer, we speak to God. Melalui peperangan rohani, doa, kita berbicara kepada Tuhan. Through the word of God, God speaks to us. Melalui firman Tuhan, Tuhan bicara kepada kita. Many years ago, I married my wife who is Korean, but unfortunately her parents couldn't attend our wedding. Bertahun-tahun yang lalu, saya menikah dengan istri saya, seorang Korea, tapi sayangnya calon mertua saya pada waktu itu nggak bisa menghadiri pernikahan kami. A few months after our wedding, we decided to visit South Korea to meet my in-laws. Berapa bulan setelah kami menikah, kami memutuskan untuk berangkat ke Korea Selatan untuk bertemu dengan mertua saya. A week before our flight, I felt worried and fearful because it was my first time traveling abroad and meeting my in-laws. Seminggu sebelum penerbangan, saya tuh begitu khawatir, saya takut karena pertama kali saya keluar negeri dan saya pertama kali dan ketemu sama mertua saya. In the midst of my anxiety, I turned to my Bible and came across Acts chapter 18 verse 9 which says, "Do not be afraid." Ketika saya lagi begitu khawatir, saya buka Alkitab dan saya merasakan turunan Tuhan, saya temukan sebuah ayat Kisah Para Rasul 18 ayat 9 yang mengatakan, janganlah takut. I believe that God was speaking to me through this verse, so I held on to it, I trusted in it. Makanya saya merasa Tuhan tuh lagi bicara sama saya lewat ayat ini, makanya saya pegang ayat ini, saya percaya sama ayat ini, saya percaya sama Tuhan. So as I travel on the airplane and bus to my wife's home, I continued to claim God's promise that I should not be afraid. Makanya ketika saya naik pesawat, saya naik bus ke kota asal istri saya terus memegang janji Tuhan bahwa saya nggak perlu takut. When I finally meet my in-laws, truly there was nothing to fear as they welcomed me warmly and showed great generosity. Akhirnya ketika saya ketemu mertua saya, ternyata memang nggak ada yang perlu ditakuti karena mereka menyambut saya dengan begitu hangat dan memberikan kemurahan hati yang luar biasa untuk saya. Actually, when I meet them, they say, "Osa, welcome." Ketika ketemu langsung dibilang kayak gitu, saudara. Tadi saya nggak bisa ngomong ya, saudara. Yeah. And so I say, "Kamsahamnida, kamsahamnida." Saya bilang kayak gitu, terima kasih Mas. Yeah. So through prayer, we speak to God. Through the word of God, God speaks to us. Makanya melalui doa kita bicara pada Tuhan, melalui firman-Nya Dia bicara sama kita, saudara. Hey brother, we look handsome there, okay. Of course. Yeah. Let's Saya ganteng continue. banget, saudara, di sana. We Pentecostals believe that God speaks with us through various means such as visions, revelations, word of wisdom, or through other people. Kita orang Pentakosta tuh percaya bahwa Tuhan tuh bisa bicara sama kita dengan berbagai cara, melalui penglihatan, melalui pewahyuan, melalui kata-kata hikmat, atau bahkan melalui orang-orang lain. Some people say that if you don't receive vision, watch the television. Ada orang yang mengatakan kalau belum menerima visi dari Tuhan, nonton aja televisi, saudara. Anyway, ultimately God speaks to us through His word. Tapi saudara, yang paling penting Tuhan bicara pada kita melalui firman-Nya, saudara. At times God may seem silent in our lives, perhaps because we neglect to read His word. Mungkin kadang Tuhan tuh tampaknya diem, kok rasanya nggak dengar suara Tuhan. Mungkin karena kita lagi kurang baca firman Tuhan. It has been said that if we want to hear God's voice, we must read His word. Sudah dikatakan kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, saudara. Have you heard God's voice? Apakah saudara dengar suara Tuhan? Amen. Amin, saudara. If we desire to hear His voice audibly, we should read the Bible aloud. Kalau kita mau dengar suara Tuhan dengan keras, pastikan saudara baca Alkitab dengan keras, saudara. One method I use to read the Bible is by using an audio Bible of the same translation. Yang satu cara saya gunakan untuk membaca Alkitab adalah mendengarkan Alkitab suara atau Alkitab audio dari Alkitab yang sama yang saya lagi baca.
Most often I use the English Standard Version, ESV, and read the Bible aloud while listening to the audio version. Jadi saya sering baca jenis Alkitab yang namanya English Standard Version, dan saya dengar Alkitab audionya sembari saya baca buku Alkitabnya, saudara. Anyone among you doing that? Ada saudara yang lakukan seperti itu, seperti saya? The one? Oh, nggak ada. Hey brother, Oh, that's iya. Brother Tom. Oh, Brother Tom. And Brother Jerry, they're doing good. Tom Iya, and Jerry. Tom and Jerry. Yeah. Very good brother, very good, very good. Bagus, bagus, bagus. You know, with 1,189 chapters in the Bible, to read it once a year, we need to read 3 to 5 chapters a day. Dengan 1189 pasal dalam Alkitab, untuk bacanya sekali dalam setahun, kita perlu baca sekitar 3 sampai 5 pasal sehari. So, brothers and sisters, can we commit to reading the word at least 3 to 5 chapters a day? Saudara-saudari, apa kita bisa atau mau berkomitmen untuk baca Alkitab 3 sampai 5 pasal sehari aja? I think Brother John read 20 chapters a day, eh? Rasanya Pak John baca 20 pasal sehari, saudara. Well, the song says, the children's song says, read your Bible, pray every day. You know that song? No? We have the Indonesian version. Okay, go brother. Sing. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Okay. Another building block for greater impact is another W, worship. Satu blok bangunan lain untuk dampak yang lebih besar adalah worship atau penyembahan, saudara. We understand worship as singing and praying to God or attending prayer meetings and Sunday services, and these are ways of worshiping God. Kita sering memahami penyembahan tuh pada bernyanyi, berdoa pada Tuhan, datang pertemuan doa, ibadah hari Minggu, dan memang ini cara-cara menyembah Tuhan. But genuine worship happens when transformation take place in our lives after we pray, after we read the Bible, or after we participate in worship service. Tapi penyembahan yang sejati, saudara, terjadi ketika ada transformasi dalam hidup kita. Setelah kita tuh baca Alkitab, ketika kita itu ikut dalam ibadah, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, ada transformasi dalam hidup kita. Worship is an encounter with the Lord that leads to the transformation of our life. Makanya penyembahan adalah perjumpaan dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan yang mengarah kepada transformasi kehidupan. John chapter 4 has something to do with worship. Yohanes 4 bicara tentang penyembahan. When Jesus encountered the Samaritan woman at the well, she lived transformed, never to be the same again. Ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di pinggir sumur, di situ dia pergi diubahkan dan gak pernah sama lagi. Worshiping God isn't about how loudly we sing or how loudly we pray in tongues. Menyembah Tuhan itu bukan berapa keras kita nyanyi, berapa keras kita berbahasa roh, saudara. Worshiping is about humbling ourselves before God and inviting Him to encounter us. Penyembahan itu adalah tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengundang Dia untuk menemui kita. Through worship, our thoughts, our desires, our words and actions are continually transformed. Melalui penyembahan pikiran kita, keinginan kita, perkataan kita, tindakan kita terus-menerus diubahkan. The result of true worship is Christ-likeness. Makanya hasil dari penyembahan sejati adalah keserupaan dengan Kristus. Where the fruit of the Holy Spirit such as love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control become evident and manifest in our lives. Hasil dari penyembahan sejati ini, saudara melihat ada buah Roh Kudus di mana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesian, kelemah lembutan, dan penguasaan diri nyata di dalam hidup kita. Okay, so let's make an exercise. Face your neighbor.
Jadi sekarang kita ada sedikit aktivitas. Coba saudara lihat kanan kiri saudara. Whom does he looks like? Dia mirip sama siapa saudara? Kalau saudara lihat kanan kiri saudara. His father or the mother? Mirip papanya atau mamanya ya It should kira-kira? be Christ likeness. Harusnya lihat dia semakin mirip sama Yesus saudara. Does he looks like Christ? Apakah sebelah saudara mirip Tuhan Yesus? And now every time we smile, we look like Jesus Christ. So smile. Saya tahu kalau kita lagi senyum, kita tuh semakin mirip sama Yesus. Makanya jangan lupa senyum, saudara ya. In addition, Sunday worship is a declaration of Jesus' resurrection as Jesus resurrected on Sunday. Selain itu, ibadah minggu itu adalah pernyataan tentang kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit di hari minggu. Saudara. So every time we go to church on Sunday for worship, we are declaring to the world and to the people around us that Jesus is alive and He lives forevermore. Jadi kalau kita datang ibadah setiap hari minggu, kita sedang mendeklarasikan bahwa Yesus hidup dan Dia hidup selama-lamanya, saudara. Moreover, worship is a lifestyle. Makanya juga penyembahan adalah sebuah gaya hidup, saudara. Worship is our daily life. Penyembahan itu harus jadi kehidupan sehari-hari kita. We worship God through everything we do. Kita menyembah Tuhan melalui semua yang kita lakukan. We worship God while working. Kita menyembah Tuhan saat bekerja. We worship while we do house chores. Kita menyembah saat kita sedang melakukan tugas di rumah. We worship while studying. Kita menyembah saat kita lagi belajar. And we worship while serving in the ministry. Kita juga menyembah saat kita pelayanan di gereja, saudara. Even as I share God's word with you now, I am worshiping. Bahkan saat saya sedang berkhotbah pada saudara saat ini, saya sedang menyembah Tuhan. As you listen to God's word now, you are worshiping. Bahkan saat saudara sedang mendengarkan firman Tuhan, saudara juga sedang menyembah, saudara. Actually, everything we do can be an act of worship. Sebetulnya semua yang kita lakukan bisa menjadi bentuk penyembahan, saudara. That's why we always strive to give our best shot, because it is worship and it is for God's glory. Itu sebabnya kita selalu berusaha memberikan yang terbaik karena hal itu adalah penyembahan dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. So, when we do things as worship and for God's glory, there is no lazy Christian. Ketika kita lakukan segala hal untuk penyembahan dan untuk kemuliaan Tuhan, gak ada orang Kristen malas, saudara. Who among you here are Christians? Berapa dari saudara sih orang Kristen? For sure, you are not lazy, right? Saya yakin saudara gak malas ya, saudara ya. Yeah, because everything is for God's glory and an act of worship. Karena segala yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan bentuk penyembahan. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or you drink or whatever you do it all for the glory of God. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika kamu makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Are you still there? Apa saudara masih di sini? How about there? Are you okay there? Di sana oke? I think sleeping, eh? Ngantuk di sana? Wait. Boleh Okay. dada-dada saudara yang di sana. How about your brothers? Yang di sebelah sini? Okay, don't remember, don't think of your dinner, eh? Another building block for greater impact is righteousness as way of life. Satu fondasi untuk kehidupan yang berdampak lagi adalah gaya hidup yang penuh dengan kebenaran, saudara. Gaya hidup kebenaran gitu ya. Many people measure a successful church based on A, B, C. Attendance, building, and cash. Banyak orang mengukur kesuksesan gereja dari A, B, C, saudara. A itu attendance atau kehadiran, B itu building atau bangunan, C itu adalah cash atau uang, saudara. They believe that church growth is measured by the number of attendees, the size of the buildings, and financial resources. Seringkali pertumbuhan gereja itu diukur dari berapa orang yang datang, berapa besar gedungnya, dan berapa uang yang dimiliki. You know, there's nothing wrong about these metrics as long as church health is not compromised. Sebenarnya saya merasa nggak salah tentang matriks ini asal kesehatan gereja tidak dikompromi. But with the moral and spiritual decline of the church due to the negligence of spiritual disciplines and sins among the churchgoers, church health has to be emphasized.
Namun dengan adanya kemerosotan moral dan ada kemerosotan spiritualitas di gereja, bahkan ada pengabaian disiplin spiritual, bahkan dosa di antara orang yang hadir di gereja, kesehatan gereja ini harus ditekankan lagi. According to George Barna, my research shows that most Christians and Christians around the world who confess their sins to God and ask Christ to be their Savior live almost the same from the unrepentant sinners. Menurut George Barna, seorang penjajak pendapat Kristen, dia mengatakan penelitian saya menunjukkan bahwa kebanyakan orang Kristen di Amerika dan orang Kristen seluruh dunia yang katanya ngakuin dosa mereka kepada Tuhan, minta Yesus jadi juru selamat hidup mereka, hidupnya hampir sama saja dengan orang-orang berdosa yang nggak bertobat. In other words, the way of life of most Christians and non-Christians are almost the same, wherein there is almost no distinction between them. Makanya ini artinya cara hidup yang katanya orang Kristen dan orang non-Kristen hampir sama aja atau bahkan nggak ada bedanya sama sekali di mata orang. Well, this is sad. This is sad, this is tragic. Ini menyedihkan dan ini tragis, saudara. Because we are called to be the lights of the world, wherein the light, Jesus Christ, should shine through us and be revealed in us. Padahal kita semua dipanggil jadi terang dunia, di mana terangnya Kristus tuh harus nyata dan kelihatan melalui hidup saudara dan saya. Amen. Amin. As followers of Jesus, our way of life is characterized by righteousness. Makanya sebagai pengikut-pengikut Kristus, terangnya Kristus itu kelihatan lewat cara hidup yang penuh dengan kebenaran. Righteousness means having a right standing before God and right standing before people. Kebenaran tuh berarti punya kedudukan yang benar di hadapan Tuhan dan kedudukan yang benar di hadapan orang di sekitar. Our lives should be pleasing to God and a blessing to others, especially to our families. Hidup kita tuh harus membawa kesenangan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, terutama keluarga kita. In one of the seminars I conducted with the Council for the Restoration of Filipino Values, we had a participant who was an engineer working for the Philippine government. Dalam satu seminar yang saya selenggarakan untuk Dewan Pemulihan Nilai-Nilai Filipina, ada seorang peserta yang seorang insinyur bekerja untuk pemerintah Filipina. After the 4-day training, he shared his realization with us. Setelah 4 hari ikut training, saudara, dia membagikan apa yang dia sadari sama kita. He said, in my workplace, I am a hero. In my home, I am zero. Dia bilang, di tempat kerja saya itu seorang hero, seorang pahlawan. Tapi di rumah saya itu 0, saudara. Thank you for the living water. Terima kasih buat air hidupnya. What is your name, brother? Siapa namanya? Kevin. You have a wife? Not No? yet. Not You yet. have to pray for her to be born? Okay? Already have. Terima kasih. Sama-sama. All right. You know, this highlights a common issue where many Christian leaders excel in ministry but struggle in maintaining good relationship with their families, especially with their children and husband or wife. Nah, ini tuh menyoroti sebuah masalah besar di antara bahkan pemimpin-pemimpin Kristen yang katanya hebat banget di pelayanan, tapi di rumahnya banyak sekali masalah, terutama hubungan sama anak atau dengan pasangan. One thing I have often sought forgiveness from God for is my failure to represent Him well to my 3 children and to my wife. Yang satu hal yang saya sering minta ampun sama Tuhan adalah sebuah kegagalan untuk mewakili Dia dengan baik kepada 3 anak saya dan istri saya. Before we become a hero to other people, let us become a hero first to our family. Sebelum kita menjadi pahlawan, jadi hero buat orang lain, pastikan kita jadi hero, jadi pahlawan buat keluarga kita. Saudara. Because when we are good to other people, but we are not good to our family, it is hypocrisy. Karena ketika kita baik buat orang lain, tapi kita buruk buat keluarga kita, itu adalah apa sih? Kemunafikan. Kata-kata itu. Righteousness, brothers and sisters, is our way of life. Makanya kebenaran saudara-saudari adalah cara hidup kita.
Righteousness is the name of the game. Kebenaran adalah nama permainan yang kita mainkan, saudara. We have to live righteously because righteous living is power. Say after me, power. Alright. Kita harus hidup benar, saudara, karena dalam hidup benar ada kuasa atau ada power tadi. When Daniel lived in righteousness, his enemies could not find any faults in him except his relationship with God. Ketika Daniel tuh hidup dalam kebenaran, musuh-musuhnya itu nggak bisa menemukan kesalahan dalam dirinya kecuali soal hubungannya dengan Tuhan. In the same way, when we live in righteousness, we will be found blameless by our family, by our neighbors, and by our accusers. Sama, saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita pasti nggak akan didapati kesalahan atau kecacatan oleh orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bahkan mereka yang menuduh-nuduh kita. We have to live righteously because the message and the messenger have to be one. Kita harus hidup benar karena pesan dan pembawa pesan itu harus sama dan satu, saudara. Meaning, the word of God that we share have to be seen in our life. Ini artinya firman Tuhan yang kita bagikan harus bisa terlihat dari hidup kita, saudara. We have to live righteously because maybe we are the only Bible people can read. Kita harus hidup benar, saudara, karena mungkin kita adalah satu-satunya Alkitab yang bisa dibaca oleh orang-orang itu. We can live righteously by the grace of God and not by our own might and power. Kita cuma bisa hidup benar dengan kasih karunia Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. We must live righteously because we are God's representative before people. Kita harus hidup benar karena kita ada perwakilan Tuhan di hadapan orang-orang, saudara. We represent God when we speak and when we do things. Kita mewakili Tuhan saat kita berkata-kata, saat kita bertindak. In our workplace, we are God's representative. Di tempat kerja, kita adalah perwakilan Tuhan. In our school, we are God's representative. Di sekolah, kita adalah perwakilan Tuhan. In our community, we are God's representative. Di komunitas kita adalah perwakilan Tuhan. Wherever we are and wherever we go, we are representing God. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita sedang mewakili Tuhan, saudara. You are the man of God, you are the woman of God. Saudara adalah pria-pria Tuhan, wanita-wanita Tuhan. So, when is the best time to pray? Jadi saudara, kapan waktu terbaik untuk berdoa? The best time to pray is when we don't want to pray. Yang terbaik waktu berdoa adalah saat kita nggak pengen berdoa. When is the best time to read God's word? Kapan waktu terbaik untuk baca firman Tuhan? The best time to read God's word is when we are lazy to read God's word. Waktu terbaik baca firman adalah saat kita malas banget baca firman, saudara. When is the best time to worship? Kapan waktu terbaik untuk menyembah, saudara? Well, the best time to worship is when you don't want to worship. Waktu terbaik untuk menyembah adalah saat saudara benar-benar gak pengen menyembah, saudara. Because it means it is the time you need the most to pray, to read the Bible, and to worship. Karena ini berarti inilah waktu-waktu di mana saudara butuh sekali untuk berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan. Sometimes we leaders or we Christians have the I know that syndrome. Kadang kita sebagai orang Kristen tuh udah tahu segala hal gitu, saudara. I know about warfare. Saya tahu I tentang know peperangan about rohani. I know about the word. Saya tahu tentang baca firman. I know about worship. Saya tahu tentang menyembah. But if we truly know about it, we need to do it and we need to do it regularly. Nah, tapi saudara, kalau kita tahu tentang itu, kita harus lakukan dan lakukan dengan teratur. As we strive to impact the world for the Lord Jesus Christ, we must prioritize our being over our doing. Saat kita mau mempengaruhi dunia ini untuk Tuhan Yesus Kristus, kita harus memprioritaskan keberadaan kita sebelum tindakan-tindakan kita, saudara. Being over doing. Keberadaan sebelum tindakan, being over doing. It is important that God works within us as He works through us. Sangat penting untuk Tuhan bekerja di dalam kita sambil Dia bekerja melalui hidup kita. You know, brothers and sisters, by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, let us become a person of prayer,
a person of the word, a person of worship. Makanya saudara, oleh kasih karunia Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita menjadi pribadi yang berdoa, pribadi yang taat sama firman, dan pribadi yang menyembah Tuhan. Again, you are the man and the woman of God. Sekali lagi saudara-saudara adalah pria-pria dan wanita-wanita Tuhan, saudara. I think it's time to respond to the word of God. So can we stand up and let's sing the song Day by Day? Mari kita berdiri, sekali lagi saudara, kita mau meresponi firman Tuhan dengan sebuah lagu. And Day by day. after singing, we'll be praying together, and Brother John will close us in prayer. Setelah itu kita akan berdoa sama-sama dan nanti Pak John akan menutup dalam doa. Okay, yes. Dan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Kepada derita bergantian, memperkuat imanku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Derita bergantian, waktu